Hello, Naga Business Solution. Ami khan aji ahigen ase Sohoi village te. Aru etu Sohoi la village olop etu rasta main highway pra eta hai bole tu 2 minutes drive ase. Aru 4 lane pra eta hai bole tu around 10 minutes drive ase. Aru 4 lane pra eta hai bole tu around 5-6 kilometers nisna hobo if I'm not mistaken. Etu Sohoi tu khub bodai jar rasta ase. Etu to Sohoi area te bi beshi bak pani kheti khan bi 70 rupees, 80 rupees, 90 rupees jaze square feet te Sohoi to kheki area de. To olibe to emergency ho para ekdom sosta para bi sosta na tik gas khan bi bali post khan bi ase aru to borde bamboo khan bi around 2 inch na gota inch na 20 inch na ase de bitor de. To mati to bishi dangwa ase mochur bishi ase nogusibo approach road to direct ite hagina so approach road to ite pra haibo na to ito ase mati to itu side pa jaise gole tu ami ite boikena thaka jaga dai itu ge east koi east phale tu 430 feet aru road facing to 170 feet aru boundary ko issue problem nai de itu up lane ase inka korkena niche de olop down jabo to mati beshi down ase 430 feet ase to 430 feet aru road facing to 170 moi description te bi bhal ba likhi dibo aru back side te 220 feet ase 220 feet na aru guru thaga phale tu 328 feet aru itu tu back side to fishery azoli bi manula fishery ase fishery pra boundary ase to itu road facing to 170 feet aru itu total square feet to 73,905 square feet olai 73,905 square feet olai aru itu tu rupees 70 per square feet ase de bamboo bi beshi pai jabo available bas thenga khawole lifetime khawole diktar no hobo apni kan ami khan lotha khani bas thenga khai go holibe sema area to sema khan bi aro bas thenga beshi khai holibe ola bole diktar na kilaman to bas thenga ola ne man khan khujli beshi hoy to ase to jide apni khan eto light bi hagina ase light facility eto bosti to bhal ase develop ase well recognized ase boundary to etia pra haibo 170 feet ase to na इनका करके गुसिबो लोआ टाइम दे कुन लोबो एतो अपनी खान एक पूरा आरो एक बिघा ओलाय एक बिघा प्लस আছে एक पूरा दे 57,600 स्क्वायर फीट ओलाय तो प्लस 16,303 स्क्वायर फीट ओलाय तो एक बिघा दे तो 14,400 আছে एक बिघा पर আছে एक पूरा प्लस 1 बिघा पर दे तो इतो अमाउंट तो ₹70 per square feet करले भी rupees 51,73,350 olai rupees 51,73,350 olai de moi description to sob dali dibo emergency ba biga ase na to apni khan jite interested thakle to itu ekdom sosta para paas de ami khan la youtube channel de bi jabe Sohoi area de ami khan bi 4ta 5ta mati dalgena ase khege de bi dalgena ase hoito de bi dalgena ase to khege to hoito aro Sohoi khege to khan to sob boundary sharing ase to nodi para sharing ase to square feet tadi bi 70 digena ase to itu to tadi to pani khete ase itu to tik bagan bali post khan ase na bamboo bi itu isna motha 20 plus ase aro approach road bi ase light facility bi ase aro itu area to irony nai pani और 100 feet इंच ना मानु खान तो मोटर डाले और इतु प्राय भी नीचे डाले होले भी मैक्सिमम मानु खान तो लाइफ टाइम करनी मोटर डाला तुम बोरिंग तो 100 feet तक तो जाए होले भी इतुला नीचे पर इतुला आगे पर भी कमती पर भी पाई जाए पानी तो जिदा अपनी खान इंटरेस्टेड থাকলে तो आमी खान नागा बिजनेस सॉल्यूशन तो कांटेक्ट करबी अपनी खान के दिखाई दिबो आहा टाइम ते आमी खान के एडवांस पर कबी और इतु 4 लेन पर इते है बोले ते अराउंड 5 किलोमीटर इंच ना আছে ना 4 लेन ना ओसोटे আছে আৰু কোন হলিবি আলাগ ট্রাইব খান হলিবি ইন্ডিজিনাস থাকা খান বাহাল মানু লেত্রা পত্র নহা খান আইগে না আমি খান কে অ্যাপ্রোচ করলি পাবো বাউন্ডারি তো এটা আছে এটো বাম্বু মুরগিনা থাকা জায়গা পারে না তো ইনকা করিনা আপনি খান ইন্টারেস্টেড থাকলে তো আমি খান কে কন্টাক্ট করবে আর ফিউচারে এটা পপুলেশন বেশি হয়ে যাচ্ছে তো এটো 170 আছে ফলে আপনি খান মার্কেটিং কমপ্লেক্স কি হলিবি দোকান খান হলিবি করবলি পাবো না তো আপনি খান ইন্টারেস্টেড থাকলে তো আমি খান নাগা বিজনেস সলিউশন তে কন্টাক্ট করবি কন্টাক্ট নম্বর দিব 7005170189 अलग नंबर भी दिबो 8413954173 आई तो एक पूरा प्लस है दिमापुर भी इजीली एक्सेसिबल ना 4 लेन भी इजीली एक्सेसिबल और आस्ते आस्ते प्लास्टर रास्ता तो पहला खेकियो टाइम दे रास्ता बनाइसे ते ओलो बिया होगिना से मिनिस्टर खेकियो लेट थाका टाइम दे बनाइसे तो फ्यूचर दे सोहेला रास्ता भी बनाबले चांस আছে खूब होतो तो सोहे और इतो न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट है ना
আৰু মাটিটো ডাঙৰ আছে দেই এইটো বাম্বু নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ বাম্বুৱে আছে বেছি না তো আপুনি খান এইটো বাছ টেঙা বি ওলাই কিনা চিজন দিয়ে আপুনি খান এইটো কি বনাই কিনা দিল্লী মুম্বাই চাপ্লাই কৰিবলৈ পাব নাগামান থকা জেগাতে না এইটো বাছ চিজন টাইমটোতো আপুনি খান কাটি কিনা ডিমাপুৰ টিভি চাপ্লাই কৰিবলৈ পাব আজিকালি বাম্বু একটা পিছ টিভি 40 45 50 रुपीस যা আছে তো এইটো নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো নিচিনা 30 নিচিনা থাকিলেতো কিমান আছে ভাবিবতো এতিয়াতো অলপ কমচে কম 20 নিচিনা থাকিব লাগিব ভিতৰত বেছি আছে তো বাম্বু টিভি আপুনি পইচা পাই যাব টিক বাগান টিভি পইচা পাই যাব আস্তে আস্তে ফায়াৰউড খান বি আছে না তো আপুনি খান ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলেতো আমি খান নাগা বিজনেছ এণ্ড সলিউশ্যনতে কণ্টেক্ট কৰিবি আৰু अलग बजेट ला सब कलबी আমি খান লা ইউটিউব চ্যানেলতে যায়গে না আমি খান লা ফার্ম হাউস আপনি খান ফার্ম হাউস লাগে আছে নয়তো এমার্জেন্সি লা মাটি লাগে আছে না নয়তো আপনি খান পয়সা থাকি না কতে কিনিব না কইনা মন টেনশন মাথা পাগলা হই কিনা ইফালে পলাই কিনা জুনিন নাপায় আৰু লাষ্টে আপনি খান পেট্রোল বি লস হয় ডিজেল বি লস হয় কলে তো আমি খানকে কন্টেক্ট করবি কইমা মানুহ মুকুচুন মানুহ নেবতো মানুহ আপনি খান ঠান্ডা জায়গাতে বই কিনা আৰু डायबिटिक्स खान सुगर खान और बेसि हो जाए तो डिमापुर निचिना गरम जगह है ना गाछ खान भी थे आराम शांति थकले तो आम भी लम्बा उम्र थको ना लाइफ लंग ना 100 years तो जिंदा थको तो किनी के ना अपनी खान लिचू गाछ लगाबी कोकोनट गाछ लगाबी पाइनएप्पल गैस लगाबी पाइनएप्पल तो इतना बेजी भी फाले लगाए क्योंकि दुरंग फाले हले भी सब किसिम फ्रूट खान डालबी और फिशरी भी एक खुंदी दी एक बिका निचिना ना तो सब्जी खत्म होले तो माछ मार के खाई थकिबे हमक मार के थकिबे केकरा खान खाई थकिबे ना तो अपनी खान प्लानिंग बालबा बनाबले पाबो आउ गोर भी किनी के ना गोर बनाइले तो अपनी खान लेन फीलिंग ना लागे ओल्टा बिजेसी पर लेवल गोंगरा अपनी खान कि स्टाइल पर गोर बनाबले पाबो इतु भी बनाबले पाबो तो इतु निचिना अपनी खान के कांटेक्ट करबी इतु तो सोहय विलेज ते आसे दे 4 लेन पर डिमापुर ला 4 लेन पर एते आए बोले अराउंड 4-5 किलोमीटर्स আছে তো मतलब तो 10 minutes ड्राइव होबी फुल स्पीड है 10 minutes ड्राइव ना तो इटा আছে আৰু ইটো ফ্লাডিং এরিয়া নহয় এনি ট্রাইব ক্যান বাই ইট আপনি খান আমি খান के हेसिटेट नगने कांटेक्ट करबी किना दिन दे गावब्रा खान ना कागज की लागे एनओसी की लागे सब इतो আমি খান मिली के ना इतो प्रोसेस करि किना इतो আপনি খান के ठीक ठाक करि किना दिबो हले भी बहाल मना है किना किनी किना আপনি খান डेवलप भी करि किना আৰু बस्ती मान खान के भी इतो बेनिफिट ब्लेसिंग होबो ভাল मना है जेगले तो আপনি খান भी शांति para बोबी अलग ट्राइब खान भी बेसी किनी ना আছে इतो पानी खेती एरा दिबी ना तो मानु खान तो क्रेजी हो गया ना पानी खेती भी किना आसे तो इतो भी क्रेजी हो गया ना আপনি খান इतो बाम्बू और टिक थाका ला इतो किनिबी और कुंबा खान तो जेसीबी मार के प्लेन करना इंचे फाले तो बाम्बू राखी फ्रंट साइड तो अपनी खान गोर बनाना आराम पर रिलैक्स किता अपनी खान कोहिमाते काम आसे गले तो ऑफिसर्स खान डिमापुर है कि टाउन ते बई किना नाला ला पानी देखी ना आलसी लगी ना एलर्जी खोजी गले तो इतु निचिना किनी किना अपनी खान आराम पर रिलैक्स पर बइबले पाबो तो आरो इतु नागा बिजनेस सल्यूशन आमी डाल दिया आसे खाली साइकला नकिना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिबी और कुंबा माटी बेचा आसे ভাল माटी नापाय कन्फ्यूज हो आसे मन दुख आसे तो आमी खान के हेजिटेट नकरने फोन करबी आमी खान के फोन मारबी व्हाट्सएप ते मेसेज फटाबी आमी खान अपनी खान की लागे आसे ना करोला दाम लागे आस ना पानी खेती लागे आस ना फार्म हाउस लागे आस ना फिशरी लागे आस ना रेड पाता एरिया लागे आसे आमी खान के हेजिटेट नकरने फोन करबी तो इतु निचिना आमी खान अपनी खान के रेडीमेड डाउनलोड करि किना अपनी खान के फटाई दिबो और रास्ता भी मान दंगला आसे बय तो ये अपनी खान प्रॉब्लम नाई तो आरो एक बार डाल डिस्क्रिप्शन के डिटेल्स खान सब साइड लबी नागा बिजनेस सल्यूशन थैंक यू सो मच।